लात मारकर हुकूमत को गिराने की दोस्त ममालिक के आगे भिखारी बनना पड़ा। उसको 2 दिन पहले करप्शन पर जेल भेजा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि वो रोमानिया के आसिफ जरदारी या शरीफ थे। इनके खाने हेलीकॉप्टर्स पर आते थे, इनके खानदान, बेटियां, नवासियां सब सरकारी ट्रिप्स पर इनके साथ जाते थे। इनके मेडिकल के पैसे तक अवाम देती है। इनके PIA के 777 बोइंग तैयारे इनकी नवासियों की शादी पर बारातियों को लेने के लिए आते थे। लूट मार करके भी दौड़ जाता है और वो बड़े फख्र से आकर TV पर ये कहते हैं कि अगर किसी की जुर्रत है तो मुझे पकड़े। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, आपको मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। आलिया हमज़ा ने तमाम हदें पार कर दी। शहबाज शरीफ को असम्बली में बैठने तक न दिया और कहा कि लात मारकर इस हुकूमत को घर भेजेंगे। आलिया हमज़ा इतने गुस्से में थी कि शहबाज शरीफ का तिया पांचा करके रख दिया। शहबाज शरीफ भी आपे से बाहर हो गए और उनको भी समझ नहीं आ रही थी कि असम्बली में कैसे बैठा जाए। स्पीकर भी खामोश करवाता रह गया, लेकिन आलिया हमज़ा ने रुकने का नाम न लिया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। रोमानिया का जो मोस्ट पावरफुल पर्सन था उसको 2 दिन पहले करप्शन पर जेल भेजा जाता है। आप ये कह सकते हैं कि वो रोमानिया के आसिफ जरदारी या शरीफ थे। उनकी पार्टी जब वो जाने लगते हैं, सुप्रीम कोर्ट करप्शन के इल्ज़ाम में उन्हें जेल भेजती है, तो उनकी पार्टी और उनकी हुकूमत उनके अकाउंट्स को फ्रीज कर देती है। उनके हमायती उनकी हमायत में गले फाड़कर गलियों में नहीं निकल आते, नैब पर हमला नहीं करते, GT रोड का गहराव नहीं करते या अदालत का गहराव नहीं करते। वो उनसे नफरत का इजहार करते हैं। इनमें से किसी जगह पर भी जनाब स्पीकर जमहूरियत को कोई ख़तरा लाहक नहीं होता। इनमें से किसी जगह पर भी जमहूरियत को कोई ख़तरा लाहक नहीं होता। किसी जगह पर भी स्पीकर ऑफिस को यरमगाल बनाकर प्रोडक्शन ऑर्डर नहीं लिए जाते। कहीं पर भी अब्बू बचाओ आल बचाओ मुहिम नहीं चलती। अफ्तार पार्टी और लंच माल बचाओ के लिए नहीं होता। कहीं पर भी लात मारकर हुकूमत को गिराने की धमकी नहीं दी जाती और कहीं पर भी इदारों पर उंगलियां नहीं उठाई जाती। कहीं पर भी ये नहीं कहा जाता कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, असूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। निगाहे अहले वफा में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास न था न कभी होगा तुम्हें। अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। जनाब स्पीकर, इस ऐवान में बात करते हैं तो कुछ ऐसा नज़ारा पाकिस्तान का मेरी नज़रों के सामने आ जाता है, जहां मेरी माओ बहनों को फ्री इलाज मिलता था, जहां मेरे बच्चे फ्री तालीम हासिल करते थे, जहां पर अमेरिका को तो कर्ज पाकिस्तान देता था, सऊदी अरब तेल हमसे उधार लेता था और कतर को गैस तो फ्री हम ही देते थे। और अमेरिकन जो ट्रंप है, अमेरिकन सदर ट्रंप, उसको इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तलाशी के लिए हम ही ने खड़ा किया था। कुछ ऐसा पाकिस्तान मेरी नज़रों के सामने गुजर जाता है कि यहाँ पर 10 महीने पहले शहद और दूध की नहरें बहती थीं। तो अचानक क्या हुआ? ये जो इस्तेहकाम और ये जो पाकिस्तान को ये जिस हालत में छोड़कर शरीफ साहब और जरदारी साहब यहाँ से गए थे, हमें तो कुछ ऐसा ही लगता है कि ऑल ऑफ अ सडन इन 10 महीनों में हमने इसका सारा काम तमाम कर दिया। कुछ तो शर्म आती ही होगी जब ये बातें करते होंगे। तो सर, ये जो कोalition ऑफ क्रुक्स है, ये जो कोalition ऑफ करप्शन है, इनका स्कोर कार्ड ज़रा मैं आपको सुना दूं और हम सुनते जाएं और शर्म से हमारे सर झुकते जाएं। तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी खसारा, सबसे बड़ा तारीख का बैरूनी खसारा, ये कहते हैं हम पहले की बात क्यों नहीं करते। 60 सालों में इस कौम पर 6000 अरब का कर्जा था और इन 10 सालों में ये कर्जा 6000 से 30,000 पर पहुंच गया। मेरा वजीर आज़म वहाँ नहीं जाना चाहता था, वो कशकोल नहीं पकड़ना चाहता था, लेकिन अपनी अवाम के लिए, इनकी ज़्यादतबाकारियों के लिए उसे IMF के आगे और अपने दोस्त ममालिक के आगे भिखारी बनना पड़ा।
اگر ان کو کسی کی غلط فہمی ہے تو یہ IMF کی پریس ریلیز بھی پڑھ لیں. ان کی جھوٹی گروتھ کا کٹھا چٹا IMF کی پریس ریلیز نے کھول دیا. دوسری طرف جناب عالی کیا تھا جو غریب کو چھت دینے کا وعدہ کر رہے تھے اور کل بڑا علل اعلان کہہ رہے تھے کہ اگر 30 سال کے بعد مجھے اب موقع ملا تو میں ضرور غریب کو چھت دوں گا. تو میں ان سے صرف اتنا کہوں گی کہ آپ نے نعرہ تو غریب کو چھت دینے کا لگایا تھا اور روٹی کپڑا مکان کا لگایا تھا، لیکن چھتیں کہاں ڈالی؟ ایون فیلڈ کے اوپر، بلاول ہاؤس کے اوپر، یا مشتاق چینی کے گھروں کے اوپر اپنی ٹیٹیوں سے؟ ان کے تو 5 کیمپ آفیسز تھے. جاتی عمرہ، بلاول ہاؤس کے صدقے کے بکروں کا خرچہ بھی عوام سے لیا جاتا تھا. ان کے بچوں کے برتھ ڈے کے کیکس، ان کے فنکشنز کے کھانے تک عوام کے پیسوں سے آتے تھے. حتیٰ کہ ان کے گھوڑوں کو مربع کھلانے کے لیے بھی اس عوام کی ہڈیوں کو نچوڑا جاتا تھا. میرے وزیر اعظم نے اپنے گھر کی سیکیورٹی فینس اور اپنے گھر کی سیکیورٹی سڑک کا اخراجات خود اٹھائے. وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ جاتی عمرہ اور بلاول ہاؤس کو جانے والی روڈز، ایون رمضان شوگر مل کو بننے والا برج تک عوام کے پیسوں پر بنایا گیا. ان کے کھانے ہیلی کاپٹرز پر آتے تھے. ان کے خاندان، بیٹیاں، نواسیاں سب سرکاری ٹرپس پر ان کے ساتھ جاتے تھے. ان کے میڈیکل کے پیسے تک عوام دیتی ہے. ان کے PIA کے 777 بوئنگ طیارے ان کی نواسیوں کی شادی پر باراتیوں کو لینے کے لیے آتے تھے. اور آخر میں تو نہایت افسوس کے ساتھ میں یہ کہوں گی کہ وزیر اعظم کے طیارے کے اوپر ہی، عوام کے پیسے کے اوپر ہی یہاں کا وزیر خزانہ سب لوٹ مار کر کے بھی دوڑ جاتا ہے. اور وہ بڑے فخر سے آ کر TV پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی جرت ہے تو مجھے پکڑے. 60 to 64% پاپولیشن آف پاکستان کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں ہے. اگر آپ اس عوام کو 10 سالوں میں صاف پینے کا پانی $96 بلین اور 30,000 ارب سے نہ دے سکے تو یہ کہاں گیا؟ زرعی پیداوار زبوں حالی کا شکار تھی. اور جناب عالی یہاں تک میں بتا دوں، یہاں ایک ہسپتال نہیں تھا جہاں پر یہ اپنا علاج کرا سکتے. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی. عالیہ حمزہ نے اسمبلی میں کھڑے ہو کر شہباز شریف اور اس کی حکومت کا تیا پانچا کر کے رکھ دیا اور کہا کہ آپ نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا. اتنے قرض اٹھا کر آخر وہ لگائے کہاں پر؟ اس عوام کا جینا محال ہو گیا ہے. آپ لوگوں نے جو اس عوام کے ساتھ ظلم برپا کیا ہوا ہے اس کا حساب آپ کو دینا پڑے گا. شہباز شریف اسمبلی میں آنکھ تک نہ اٹھا سکے اور منہ دیکھتے رہے.